Cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw fɛn fɛn ɲɛma dalen don ni wagati na Kayi TV Jabaranin kan an ka foli ni tanuni bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko aw bisimila an ka émission kɛnɛ kan émission min ni an b'a wele ko invité de la semaine i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na émission kura tɛ nka bi plateau kan balimakɛ dɔ bɛ n bolokɔrɔ yan nɔ Kayi ka don ani a bɛna jɛ ka masala an ka bi invité de la semaine kɛnɛ kan balimakɛ i ni ɲankuma somɔgɔw dun kori baasi tɛ yen nɔ i bisimila Kayi TV Jabaranin kan i nana an ka weleli lamɛn a diyara n ye a bonyana an ma merci beaucoup yani an ka ɲininkaliw daminɛ n b'a fɛ fɔlɔ i k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen n balimamuso a ni ce n bɛ Kayi Info fo u ka weleli la n ka se ka na ka kuma an ka baro kɛ an ka baaraw taabolo la ani n bɛ an limanaw fo minnu bɛ nin wagati in na n'u sigilen n'u ka jabaraninw kɔrɔ n'u bɛ kunkunnen don Kayi Info la donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo a cɛ n'a muso ani denmisɛn ni maakɔrɔba ne ye Musa So ye ne de ye promoteur complexe scolaire et universitaire Boubou-So de Kayi. Musa So complexe scolaire Boubou-So ale ye promoteur d'accord donc o b'a yira k'a fɔ an bɛna kuma Boubou-So de kan bibi in na n'Ala sɔnna d'accord donc monsieur So an b'a kalama k'a fɔ Boubou-So a bɛ Bamako n'est-ce pas donc maintenant Kayi ta in a ka na Kayi ani sisan cɛ a bɛ waati joli de bɔ Boubou-So a nana Kayi 2008 ka na bila bi la 2018 o bɛ ka 100 ans donc il y a 100 ans Boubou-So bɛ Kayi kɔnɔna la a complexe ma yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ de b'a kɔnɔ premier cycle ou bien lycée de do université tertiaire b'a kɔnɔ et tout filière ni filière jumɛnw de b'a kɔnɔ a complexe ma yɔrɔ n b'a fɛ k'i da don o la dɔɔni n'i y'a ye an b'a fɔ complexe scolaire et universitaire o kɔrɔ denmisɛnninw ka école b'a la Boubou-So bɛ daminɛ depuis jardin d'enfant maternité b'a la collège b'a la lycée classique b'a la lycée technique b'a la formation technique professionnelle b'a la école santé b'a la université b'a la agro-pastoral fana b'a kɔnɔ a bɛ komi hadamaden mago bɛ jɔ kalansen o kalansen na bɛɛ bɛ Boubou-So fɛ yen alhamdulilayi bi an mago bɛ kalan fɛn fɛn la bi a bɛ Boubou-So kɔnɔ yan Kayi ka nɔgɔya kɛ Kayikaw ye u sigiyɔrɔ la u ka se ka o kalan ninnu sɔrɔ k'a kɛ nɔgɔya la Monsieur So i y'a fɔ sisan nɔ Boubou-So ka na Kayi ani bi cɛ 100 ans o 100 ans in kɔnɔna la Boubou-So yɛrɛ a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔna la an y'a mɛn k'a fɔ ko DEF tɛmɛnen na o kɛra premier ye donc Boubou-So yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna la kalanko ta nasiraw fɛ kalanko ta nasiraw fɛ Boubou-So bɛ Kayi yan depuis an y'a daminɛ 2008 a daminɛna ni lycée de ye donc an ka école fɔlɔw olu ye bacu kɛ lycée la en 2011 k'a ta depuis 2011 ka na bila bi la Boubou-So bɛ premier régional la bac la depuis 2011 fo ɲina an ye premier régional ye don n'a nataw la ɲina o bɔlen kɔfɛ la on est 3e national à travers les résultats minnu sɔrɔla an bolo bac fana na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Kayi Boubou-So ale ye jɔyɔrɔ 3nan de sɔrɔ Mali bɛɛ kɔnɔ pour sɛbɛntiya an ka mɔgɔ minnu ye bac sɔrɔ u ye mention hakɛ mun sɔrɔ ani moyenne mun sɔrɔ examen na donc n'i y'o calcul jateminɛ i b'a ye DEF fana na an bɛ jɔyɔrɔ premier la ka ca ni san caman ye Kayi yan mais an hakilina la Kayikaw bɛɛ ka ɲiyɔrɔ b'o la n'o ye ekɔlidenw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛn na n'o ye maîtres ye n'o ye sigiɲɔgɔnw ye donc Boubou-So tɛ k'a fɔ Boubou-So baarakɛlaw dɔrɔn don mais bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ in kɛ ka an wasa don a ko ma pour que Kayikaw bɛ se ka o baara in sɔrɔ bi n'Ala na kira sɔnna ma fana n hakili la ekɔliso fɛn fɛn bɛ Kayi yan n'ale Boubou-So tɛ bɛɛ bɛ nin sira in de kan pour que Kayi ka développer kalanko ka développer kalanko ye fɛn ye
k'a fɔ mɔgɔ kelen ka seko tɛ jama de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ baara kelen na mais an bɛɛ bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an n'a gouvernement académie autorité bɛɛ de bɛ sen donnen don nin ko in na pour que kayikaw bɛ se ka nimisa sɔrɔ a la parce que san damadamanin in na k'a ta 2008 la ka na fɔ 2011 ninnu wagatiw la kayi kalanko régionalement yɛrɛ ni ye bac résultat kun ta k'a lajɛ kayi kun bɛ sɔrɔ fo kɔfɛla la mais bi bi in na bi alhamdulilayi kayi bɛ ɲɛfɛ à travers les résultats an bɛ ɲɛfɛ bac tɛ kɛ san tɛ kɛ bi kayi kɔnɔ ka taa 2011 ka na bila bi la ni kayikaw ma bourse sɔrɔ ka taa Algérie ka taa Maroc hali dɔw ye bourse sɔrɔ ka taa camp d'excellence la donc o bɛɛ b'a la Bubuso ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ bi a ka ca dɔw bɛ Faransi dɔw bɛ Turki donc dɔw ekɔliso wɛrɛw fana ka mɔgɔw bɛ kɔfɛ donc n bɛ k'a fɔ cogo min na an bɛɛ sinsinnen don kalanko ma ka kayi développer ka kalan in développer kayi yan kosɛbɛ i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la sisan a bɛ komi sisan Bubuso kɛra référence ye kayi dugu kɔnɔna la a bɛ ka kɛ excellence ye mais o excellence fana tɛ sɔrɔ ten yala aw ka maîtres ka ko fanfɛla la sisan aw ka critère de sélection bɛ kɛ cogo di parce que n'i y'a ye ekɔliso bɛ kɛ tan maîtres ka jɔyɔrɔba belebeleba la donc Bubuso maîtres ka critère de sélection bɛ kɛ cogo di yala aw ka maîtres ninnu ka encadrement kɛra cogo di aw bɛ maîtres ninnu choisir cogo di Bubuso la comme an y'a fɔ cogo min na a ka d'an ye a ka kɛ fɛn sɛbɛman ye a ka kɛ fɛn ye keleya ni badenya bɛ sɔrɔ fɛn mun kɔnɔ a ka kɛ fɛn ye dɔnniya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc n'o kɛra an ka recrutement na an bɛ commission dɔ sigi sen kan commission de recrutement Bubuso kɔnɔ o commission na an bɛ weleli kɛ maa camanw ma académie mɔgɔw b'o la CAP mɔgɔw b'o la an yɛrɛ ka personnel mɔgɔw b'o la hali souvent an bɛ bureau d'étude mɔgɔ dɔw wele minnu ka baara ye ka mɔgɔw recruter u bɛ n'an dɛmɛ ni baaraw la an bɛ avis lancer an b'a bila service la minnu bɛ baara ɲini mɔgɔw ye ANP b'o la APS b'o la an bɛ taa afficher gouvernorat la an bɛ don fɔ mɔgɔw ye ni concours bɛ kɛ don min na tuma dɔw la an ka baaraw ninnu kɔnɔ an bɛ se ka dossier sɔrɔ candidat sɔrɔ 100 ɲɔgɔn poste 1 ou poste 5 nɔfɛ donc an bɛ baara mun kɛ an bɛ dossier bɛɛ lajɛ fɔlɔ k'a lajɛ dossier minnu bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ est ce que nin dossier ninnu bɛ an bɛ mun ɲini est ce que nin dossier ninnu b'o kɔnɔ n'o fana kɛra n'an ye dossier sélectionné a bɛ se ka kɛ tuma dɔw la 50 de sélectionné na an bɛ tila ka concours kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ concours écrit bɛ fana u bɛɛ bɛ na concours kɛ donc an b'u a bila ordre de mérite la n'o fana kɛra minnu présélectionné na tuguni o t'a bannen an n'u bɛna sigi ka kuma ɲɔgɔnya n'a bɛ f'o ma ko ka interview ou bien k'u bila baara la an k'u lajɛ donc o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka jaabi bɔ ka recrutement kɛ bɛɛ de ka kan nin ko in na k'a fɔ n ye Bubuso mɔgɔ n bɛ nin dɔn n tɛ nin dɔn n ye nin dɔnbaga ye ni mun nana ni dɔnniya mun b'i la ni mun ka kan i b'o sɔrɔ Bubuso kɔnɔ o de y'an ka baara taabolo ye an bolo o de fana a kan ka kɛ ten de fana pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko in na. wa kɛli fana an ɲɛ b'a la k'a fɔ a ma kɛ kɛli gansan ye parce que an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la Bubuso bɛ niveau min na bi bi in na Kayi dugu kɔnɔna la monsieur So sisan ne bɛ fɛ k'i ɲininka lycée ni fɛn ninnu bɛɛ kɔfɛ sisan nɔ Kayi dugu kɔnɔna la yala laɲini wɛrɛ bɛ Bubuso la wa ka ɲɛsin Kayi dugu kɔnɔna ma ou bien laɲiniw bɛɛ sabatira ka ban kalanko la laɲini bɛɛ tɛ se ka sabati don o don a bɛ fɛn de kɛ mun na a bɛ mun na a bɛ se ka nɔgɔya parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔ bi ni mun bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o ye dɔnniya ye nafolo in tɛ matériel in tɛ dɔnniya in de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na donc dɔnniya in dun ye fɛn ye don o don fɛn kura de bɛ kɛ don o don a bɛ développement de bɛ kɛ don o don taabolo kuraw de bɛ kɛ donc hali Bubuso yɛrɛ n y'o de ɲɛf'i an kɛlen ka mɛtiriw recruter a tɛ dɔw ma dɛ an bɛ session de formation k'u kunna an bɛ tila k'u renforcer formation bɛ k'u la don domaine caman kan baara taabolo caman kan ani inspection bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kayi inspection de l'enseignement secondaire ani CAP mɔgɔw an bɛ t'u nɔfɛ parce que olu ye gouvernement ka baarakɛlaw ye an yɛrɛ bɛ partenariat ɲini u fɛ cogo min na u bɛ se ka n'an ka mɔgɔw renforcer donc laɲini tɛ se ka ban ten laɲini bɛ continuer an ma dan Kayi dɔrɔn ma o ye Kayi dugu n'an ko Kayi cercle de Kayi bɛ yen mais Kayi cercle kɔfɛlen bɔlen a la bi bi in na Bubuso bɛ yɛlɛma de
an y'a jate minɛ san 3 ka taa ka na école professionnel foyi kun tɛ yɛlɛmani donc mɔgɔ minnu kun bɛ n'u passera yɛlɛmani DEF la u bɛɛ bɛ na Kayi yan ou bɛ taa Bamakɔ n'u bɛ fɛ ka professionnel kɛ bon an y'a jate minɛ jamana se ka ɲɛnabɔ développer ni professionnel tɛ lycée ka ɲi mais formation professionnelle de bɛ jamana bɔ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnena n'o ye agropastoral ye n'o ye artisanat ye n'o ye électricité dessin bâtiment ani mine o filière de bɛ jamana bɔ ɲɔgɔn na donc n'olu mɔgɔw cayara ka qualification caya jamana bɛ se k'a yɛrɛ ta donc an y'a jate minɛ k'a fɔ ka professionnel dayɛlɛ yɛlɛmani o kɛlen minnu tun bɛ professionnel fɛ ka professionnel kɛ DEF kɔfɛ a kɛra sababu ye u caman tora yen parce que gɛlɛya min tun b'a la an ye mun sɔrɔ an taalen tournée dɔ la yen ani mɔgɔw ye ɲɔgɔn k'u ma k'u ka denmisɛnnin caman bɛ école abandonné n'u ye DEF sɔrɔ parce que logeur t'u bolo Kayi yan jatigila t'u bolo Bamakɔ souvent donc u bɛ jɛ école kɔ olu tun bɛ fɛ ka mun kɛ o tɛ lycée ye donc o kelen kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɛ ka to yɛlɛmani ka continue ka kalan na o yɛlɛmani bɔlen a la Keɲeba fana b'o taabolo la Keɲeba fana a ka ca ni san caman ye ɲinan de an ye école dayɛlɛ n'o ye professionnel fana ye minnu bɛ min kɛ dessin bâtiment électricité k'a ta k'a lajɛ Keɲeba réalité bɛ cogo min na baara minnu bɛ se ka kɛ yen mini ni fɛnw na an y'o filière créé donc ɲinan yɛrɛ gouvernement yɛrɛ orientation na a ye mɔgɔ 200 bila ka taa yen ni o école kun tɛ yen bi o mɔgɔ 200 bɛɛ bɛna Kayi ou bɛ taa Bamakɔ donc n'i y'u bila ka na caman ka école kun bɛ tiɲɛ donc an y'a jate minɛ fana k'a fɔ kalanko bɛ ten de fɛn minnu tɛ yɔrɔ minnu na n'a nafa bɛ yɔrɔ la an bɛ ka wuli ka se o yɔrɔ ninnu na ka dɛmɛ kɛ an b'an yɛrɛ dɛmɛ fasoko de don parce que an y'a faamu k'a fɔ ni mɔgɔw kalanna ni mɔgɔw ye dɔnniya sɔrɔ jamana bɛ développer ni jamana développer la an bɛɛ ka hɛrɛ b'o la an bɛɛ ka nafa b'o la donc an cɛsirilen don o de la donc fɛn min don a tɛ ban hali sini an bɛ laɲiniw na an bɛ hakili jagabɔ b'o la k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn minnu kɛ mun na an bɛ baara mun na a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na Bubuso tɛ Maliko dɔrɔn ye k'a fɔ n ye premier régional ye Kayi n ye troisième national ye Mali la o dɔrɔn tɛ ne bolo an bɛ don min na bi an kan k'a jate minɛ de jamana minnu b'an kɛrɛfɛla la ka an ɲɛmadaw ma Afrique yan même pourquoi pas diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ an bɛ mɔgɔ minnu former ka kɛ école ɲɛnɛmaw ye Mali yɛrɛ bɛ se ka développer cogo min na fɔlɔ a bɛ fɔ ni malien étudiant kun taara kɔfɛ an y'a mɛn an faw da la n'an mɔkɛw da la k'a fɔ u tun bɛ bonya u b'a fɔ kalan bɛ Mali kɔnɔ yan dɔnniya bɛ Mali kɔnɔ yan donc an hakilina na an kan ka baara kɛ ka taa o sira de fɛ pour que bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la Kayi yan cogo min na Mali bɛɛ kɔnɔ donc Bubuso tɛ Kayi dɔrɔn ye bi alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ caman na an bɛ ka taa yɔrɔw la k'a dépend n'an y'a ye k'a fɔ baara mun bɛ yen n'a tɛ yen an bɛ taa n'o sira ninnu ye k'olu développement kɛ école bɛ Bafulabe fana Bafulabe fana y'a jate minɛ Bafulabe ni Bafulabe zone ta k'a lajɛ fleuve bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen jibaw bɛ yen dugukolobaw bɛ yen ani sɛnɛfɛnw bɛ kɛnɛ yan mais école agropastoral kun tɛ yen an ye agropastoral de dayɛlɛ Bafulabe an y'a ye o bɛ se ka kɛ nafa ye Bafulabekaw ma gouvernement yɛrɛ ye yɔrɔ dɔw aménager k'u bila yen mais mɔgɔ tɛ yen mun bɛna baara kɛ an nana sisan an bɛ denmisɛnninw former denmisɛnninw yɔrɔ kun man d'u ye mais minnu yɛrɛ donna n'an bɛ k'u former sisan olu yɛrɛ bɛ ka demande kɛ ka taa yɔrɔ ninnu occuper donc a bɛ kɛ nafa ye ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni jamana fɛn fɛn sera ka développer k'i yɛrɛ ta i ka dumuniko sɛbɛntiya k'a don ba la i bɛ taa ɲɛ lycée ninnu ka ɲi mais lycée ninnu tɛ jamana bɛɛ développer ni bɛɛ taara lycée la a tɛ ɲɛ donc formation professionnelle toujours ne b'o de fɔ soit t'a la an ɲɛ bɛ jamana fɛn fɛn la bi diɲɛ kɔnɔ k'u développera Allemagne Suisse Amérique formation professionnelle de don ka opportunité de mɔgɔw ma u ka formation professionnelle kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ diyagoya don o ye kalan bannen ye i bɛ se k'i to la ka continuer kalan fɛ tuguni mais formation professionnelle fo jamana ko de don ba la pour que a bɛ se ka développer donc Bubuso mɔgɔw cɛsirilen don o de la donc an kɛlen don k'o de kɛ an ka baaraw ye. I ka kumaw kɔnɔna la sisan nɔ n y'a jateminɛ wagati bɛɛ gouvernement bɛ na aw ye privé ye o b'a yira k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma baara bɛ aw ni gouvernement cɛ gɛlɛya tɛ o yɔrɔ la aw ni u cɛ kalanko ta nasiraw fɛ. kalanko ta sira la gɛlɛyaw bɛ kɛ n'i y'a fɔra baara kɔni baara ɲɔgɔnya kɔni na kuma caman gɛlɛya dɔw bɛ se ka sɔrɔ a nɔgɔ i n'a fɔ nɔgɔyaw bɛ sɔrɔ a la cogo min na mais an hakilina la an kan ka a nafa kama an kan ka ɲɛ jɔ
nɔgɔya ninnu de la sinon a gɛlɛya ko ninnu kɔni bɛ yen o y'a ye bi an y'a fɔ cogo min na an ka ekɔliso fɛn fɛn bɛ yan gouvernement ka lycée yan fɛnw na ani professionnels na ni minnu ye DEF sɔrɔ a ekɔliden caman n'i y'a ta 100 la bi i b'a ye k'a fɔ 75 ɲɔgɔn ye gouvernement ka ekɔlidenw ye gouvernement de b'o olu bila ka na an fɛ yen donc an b'u kalan n'an y'u kalan u bɛ kalan i n'a fɔ tɔw bɛɛ bɛ kalan cogo min na donc ni kalan in banna san fana gouvernement fana bɛ u ka kalan presque musakaw sara an ye bon gɛlɛyaw b'o de kɔnɔ gɛlɛya caman b'o de kɔnɔ parce que olu kan ka sara wagati min na a tɛ sara o wagatiw la ɲinan yɛrɛ y'a ye Mali kɔnɔ privé bɛɛ tun taara grève la fo sisan hali sisan dɔw wariko dɔw ma ɲɛnabɔ musaka dɔw ma sara sisan donc o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye parce que n'a ka di i ka fɛn minnu kɛ a wagati la k'i jigi ta ka da nin wari ninnu kan k'a fɔ ko ninnu kan k'a sara n'a ma sara a wagati la a bɛ kɛ degunba ye baara kɔnɔ donc o gɛlɛya de b'an kan mais an hakili la comme jamana bɛ situation min kɔnɔ bi a dogolen tɛ maa si la a wagati ka gɛlɛn jamana yɛrɛ kɔnɔ donc o bɛ se ka kɛ faamuyali ye an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma ka hakilina wɛrɛw bɔ k'a lajɛ cogo min na hali ni gouvernement tɛ sisan an bɛ se ka baara in kɛ cogo min na nɔgɔya la ka na kɛ gɛlɛya ye donc an cɛsirilen don o de kɔnɔ o de kosɔn an y'an tɛgɛ bɔ Bubuso y'a tɛgɛ bɔ partenaire caman nɔfɛ bi ani projet programme caman bɛ baara la bi olu fana bɛ dɛmɛ kɛ an bɛ ka mɔgɔw former o formation ninnu na donc hali ni gouvernement tɛ bi a ka ca Ala fɛ n'Ala sɔnn'a ma an na se ka fɛn caman kɛ. D'accord an ka waati kofɔlen bɛ ɲini ka se dɔɔni sisan ne bɛ fɛ e yɛrɛ monsieur So en tant que jeune promoteur walikan jumɛn de bɛ i bolo ka ɲɛsin ka ɲi denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma. Walikan mun bɛ n bolo ka se n tɔɲɔgɔnw ma n dɔgɔninw ma n kɔrɔw ma o y'a ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma promoteurs bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani enseignants an tɛ ɲɔgɔn éliminé k'a fɔ an ye concurrent ko tɛ kalanko la ko ne ɲɛ tɛ concurrence ko la ne bɛ tubabuw ye fɛn dɔ fɔ kalanko la n'u b'a fɔ a ma ko compétition c'est différent de compétition compétition y'a ye n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ normalement aw bɛ baara kelen na aw bɛ ɲɔgɔn jateminɛ concurrent ye mais o la a tɛ kɛ concurrent ye mais aw bɛ fara ɲɔgɔn de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que aw ka se ka mɔgɔw satisfait bi bi in na ni an bɛɛ y'a faamu masaw bɛɛ ka jɔrɔna ko ye u denw ka kalan jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔrɔna ko ye denmisɛnninw ka kalan ni mɔgɔw de kalanna jamana bɛ bɔ nɔgɔ la donc an bɛɛ bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma promoteurs bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan privé public ani académies ni gouvernement ka hakili jagabɔ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yan kalan bɛ se ka sɔrɔ ba la bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɔnɔ cogo min na maîtres fana ka hakɛ ye mun ye promoteurs ka maîtres ka hakɛ d'u ma u k'u ka d'u ma a wagati fana na o fana bɛ u nisɔndiya u ka baara kɔnɔ n'i y'a ye an b'a fɔ nin kɛra nin résultat kɛra ne ye promoteur ye tiɲɛ don mais ne tɛ classe kɔnɔ ka kalan kɛ maîtres de bɛ kalan classe kɔnɔ ka kalan kɛ maîtres de cɛ sigilen don résultat fɛn fɛn bɛ yen maîtres de don ani ekɔlidenw ninnu yɛrɛ minnu bɛ kalan kɛ mɔgɔw bɛ ɲina souvent k'a fɔ a Bubuso mais u bɛ ɲina k'a fɔ maîtres minnu bɛ yen u bɛ ɲina k'a fɔ ekɔliden minnu bɛ yen olu de ka cɛsiriw don olu de ka kɛwalew don ani somɔgɔw minnu bɛ u denw kɔlɔsi so an b'u kalan tile kɔnɔ 6 heures de temps n'u bɛ ɲɔgɔn kan a cayalen 6 heures de temps mais u bɛ heure temps u bɛ caman mun kɛ sokɔnɔw de ka ca ça veut dire que parents fana bɛ fo parents caman cɛsirilen don denmisɛnninw ka kalanko la ka b'u suit la so kɔnɔ a ka d'an ye halisa parents ka dɔ fara a kan denmisɛnninw bɔra ekɔli la u k'u ka kɛw ta k'a lajɛ u ye baara mun kɛ ni fili mun b'a la u k'a lajɛ an bɛ se ka a ɲɛ cogo min na ni denmisɛnnin koronen don so a koronen don ekɔli la a ka ca Ala fɛ a bɛ kalan ta ba la ni kalan dun taara ba la jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la ni kalan taara ba la an bɛɛ b'an sago sɔrɔ yan donc o de la ɲini tun bɛ ne fɛ ka jamana fo ka autorités bɛɛ fo kayikaw kayi dugutigiw alimamiw musokɔrɔbaw denmisɛnnin ninnu fɛn fɛn bɛ yan k'u bɛɛ fo k'a fo u ni ce u ni baraji n'i y'a ye bi Bubuso bɛ yan Bubuso ka cɛya tɛ Bubuso ka kodɔn tɛ mais olu de ka dɛmɛ n'u ka jigima tintin don donc halisa an jigi sɛmɛlen d'u la an b'a ɲini u fɛ a ɲinan san min daminɛna Ala k'a ban hɛrɛ la Ala k'a kɛ Kayi ka kɛ première nationale ye ɲinan donc o de y'an ka souhait ye ka tila k'a ta kɔfɛ jamana yɛrɛ k'a basigi Ala ka duwawu minɛ ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatili nɔgɔya an b'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la an b'a ye kuma bɛɛ a bɛ invité wele u bɛ to ka na hakili falen kɛ u ka baara taabolo fɔ mɔgɔw ye gɛlɛya minnu b'u kan k'a fɔ ka mɔgɔw kunnafoniya o fana ka ɲi an b'aw fo k'a wale ɲuman dɔn
aw ka continuer ka baara in na na an fana se ye mun ye o baara ninnu kɔnɔ an fana na aw dɛmɛ o sira kan pour que jamanadenw na se ka kunnafoniya aw ni ce ani baraji foli belebele y'i yɛrɛ ta ye merci ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi émission kan ni o tun ye invité de la semaine ye an bɛ kanbɛn di ɲɔgɔn ma wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan ani invité wɛrɛ a kan bɛn an na wɛrɛ ma